Committee ni bisingtoy TTA District Headquarter Dukmali Hatigo State Level ni Central Gathering Program ang pilaba program ni Sabapati Haikabasini Party ni Honorable President Haikabasini Baramanam, former Minister Government of Tripura, Senator Prem Kumar Yauna Belaika Hambaya Faru, Te Hambaya Fanai Sini, Daisha Sokzak, Senior Vice President, Haikabasini Honorable Founder of IPFT, Sini Sar Krishna Kanta Jamatia, Te Daisha Sokzak Vice President, Sini Mandai Assembly Constituency MLA Kasam, Dhadirendra Deborma, Ramchandragarh Vidhan Sabha Kendroni, Sini MLA Kasam, Haikaba Vice President IPFT, Sini Jara Prashanto Deborma, Te MP Vidhan Sabha Kendroni, Sini Boramana MLA Kasam, Te Vice President of IPFT, Sini Dashindu Charan Jamatia, Te Daisha Sokzak, Sini Vice President Te Khrosa, Darajendra Riang, Te Buri Bodol Niongoi, IWFT ni Honorable Central Committee ni President Madam Josudarani Jamatia, Te Daisha Sokzak, Sini Tripura Sarkar ni Child Protection Committee ni Sini Boramang Chairman Haikabar Sini IPFT ni Founder Haikabar Supremo Kusam Sini Sarensi Debormani family ni Sarensi Debormani Sajak by Jayanti Deborma, the youth IPFT Central Committee ni President Vikas Deborma, General Secretary Maina Singh Jamatia, the Daisha Asokja Sini IMW ni President Torun Deborma, the Daisha Asokja Sini respected Joto leaders Rokno, Bishikalomani Yagulo, Asaketrok, Sara Tifrani Ongai Tini IPFT ni Mass Gathering Program of Fainai, Surai Bere Hoite Sabrum, Hayakaba Gonda Sura Hoite Melagor, Uttar Dokhin Purubo Poshim, যে যারাবা আইপিএফটি না অপমান খাইয়ে সারা ত্রিপুরা আইপিএফটি দলে তংখ হনই যারা প্রশ্ন খাইনে রকনা দুঃখ মালিনে হাতিনে হইতে দিনে সারা ত্রিপুরা বরণে থারিব মেসেজ শ্রেণনে বাগৈ আইপিএফটি নে ফ্ল্যাগ না দেবিসে সারা ত্রিপুরা করঙ্গই কবন নে বাগৈ হাইকবা ত্রিপুরা লেনি সবানা দেবিসে সারা ত্রিপুরা নে বড়রক ত্রিপুরা লেনি শব্দনা Baksa Beini Babe, Tibralini Sabana, Tibralini Sabdana, Sakmonane Bage, Bibina Rokame Sarajantrane Bishingo, IPFT A Sarajantrava, Klaimane Bishingo, Ampoito Klayo, Tinini Sal, 4 তারিখ ডিসেম্বর 2024 Tinini Sala, IPFT Televisha, একজন এনসি দেববর্মা থই থাম্পানা লাখো এনসি দেববর্মা তেবিসা আচারে কালামানে আপনি পরিষ্কার ভাবে তিনি আপনি নকবার নাকি ফিলরি দেবনারে বাগৈ নরক ফাইনাই রকনা আনে পার্সোনালি আনে পরিবার নি অঙ্গই তে আনে পার্টি নি অঙ্গই যারা অকরা থেকে শুরু খাইয়ে বুড়া বুড়ি নি বিসিংহ হায়গবা যারা বাসি নি বিসিংহ বাইকুমাই নি বিসিংহ Haikaba Sini Sikla Salai Rok ni Bishingo, Jara Fainai Haksal ne Gonda Sorane Hoite, Kumolong, Kanchanpur ne Hoite Kumolong, Sabrum ne Hoite Kumolong, Sara Tripura Rajya ne Jara Malkhong Kawai Fainai Rokna, Ang Narana Tinini Sobane Ongai, Ang Narana Tripura Lene Sobane Ongai, Great Salute ya Faruta Gokte Ibukoksam. Tiniwo Sini all state level ne programo Assam Hastani Honorable MLA, Haikaba Sini National Federation for New State ni, Chini colleagues Kasam, Haikaba Dirga Bosha National Federation for New State ni Bishing Tiyoi,
आंदोलन खालायलाय तंगमानि बिसिंग जोंनो सिबानानै बागै जोंबाय बाक्सा सलिडारिटी फुनांनानै बागै तिनिबो फाइनानै तंगमानि किन्तु अनफॉर्चुनेट बिनि विधानसभा केंद्र मियाफ्रा सालनि जरावो उखली सालनि जरावो मलेरिया ने रोग बेलाई एफे कम्मानि बागै बिनि विधानसभा केंद्र मियाफ्रा साल कथां कथांगो खरम नै लांमा चमानि बागै मियाफ्रा नि साल निसिमि तिनिसु पर्यन्त आसाम स्टेट ने गोबां मंत्री रक बनि एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी स्पेशल टूर नि बागै स्पेशल कैंपेन नि बागै हायकबा गोबां मेडिकल ट्रीटमेंट नि बागै आसाम सरकार बिनि स्पेशल विधानसभा केंद्र तिनि प्रोग्राम दारकमानि बागै सिनि मरम गोनां आबसुनि जनरल सेक्रेटारि गोसाम हायकबा ताबुक ने आसाम सरकार ने एमएलए मरम गोनां लरेंस इस्लारी तिनि फाइ सकबाय मालिया हायपुना तिनि अ प्रोग्राम ने बिसिंति खालायै सिनि आईपीएफ तिनि ने सालसानि प्रोग्राम नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि अंगै सिनि मरम गोनां प्रेसिडेंट मनीष तमा वॉइस रिकॉर्डिंग नि बिसिंति खालायै जोंना मेसेज रहजा दंगो ते जनरल सेक्रेटारि एनएफएनएस नि सिनि मरम गोनां सानियल हायकबा सीनियर एडवोकेट बरक बहायनो जोंना मेसेज रहजा दंगो आं सिनि यूथ ने ऑनरेबल जनरल सेक्रेटारि ना कबकनाय बनि वॉइस रिकॉर्डिंग नो सिनि